الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ رکوع کی پہلی آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے زنا کے اسباب بیان فرمائے۔ عموماً زنا کے اسباب یہی ہیں، یعنی جن چیزوں کے بعد زنا میں مبتلا ہوتا ہے انسان، ان میں سے ایک چیز گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، یعنی مردوں عورتوں کا عام اختلاط۔ پھر بد نظری بھی زنا کا ذریعہ ہے، عورت نے مرد کو دیکھا، مرد نے عورت کو دیکھا، خیالات خراب ہوئے، نتیجہ برائی ہوا۔ لڑکی لڑکے کا دیر تک نکاح نہ کرنا بھی برائی کا سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اے لوگو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، فرمایا کہ نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں، کیونکہ یہ آنا جانا عموماً خرابی کا باعث ہے۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ جس کے گھر آپ نے جانا ہے، اندر داخل ہونا ہے، تو سب سے پہلے اجازت لے لو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، فرمایا کہ اجازت کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اندر داخل ہو تو سلام کہو، اس گھر والوں پر سلام کہو۔ اجازت لینا اس لیے ضروری ہے کہ عموماً عورتیں گھروں میں بے پردہ ہوتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، مجبوری ہوتی ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہوتا ہے، کسی کا سر ننگا ہوتا ہے، کوئی برتن صاف کر رہی ہوتی ہے، کوئی کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، بازو ننگے، پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب غیر محرم مرد آئے گا تو اس کی نگاہ فوراً ہی اس عورت پر پڑے گی، اور جب پڑے گی تو وہ اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اگر کسی کے گھر آنا جانا ہوتا ہے تو اجازت مانگ لینی چاہیے، تاکہ عورتیں پہلے پردے کے اندر چلی جائیں، اس کے بعد اندر داخل ہوں، پھر سلام کرتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے میرے دوستوں۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے، گلی والے دروازے جو گلیوں کے اندر ہیں، گلیوں کے آنے جانے کے لوگ اس دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں، کیونکہ گلیوں کے اندر تو ہر اچھا برا انسان گزرتا ہے۔ تو جو ایسے دروازے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے جو دروازے ہیں گلیوں کے اندر سامنے ہیں، جہاں سے لوگوں کا گزر اوقات ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ پردہ لٹکا دے۔ کیونکہ اچھے لوگ بھی گزرنے ہیں، برے بھی گزرنے ہیں۔ ہاں، اگر سامنے کسی برے بندے کی نظر پڑ گئی عورت کے اوپر، عورت کی اس پر، تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو شیطان تو ویسے انسان کا دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالے گا اور وہ خرابی کا باعث بنے گا۔ اس لیے جو پردہ لٹکائے، اگر پردہ نہیں لٹکائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ذالکم خیر لکم، فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ گھروں میں آنے جانے کا، کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ نصیحت کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، یہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے، نفع پہنچاتی ہے۔ یہ نہیں کہ دین کی بات بار بار کہی جاتی ہے، پردے کا حکم بار بار دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی نیکی ہے اگر اس کا بار بار ذکر کیا جائے تو کسی حکم کا بار بار ذکر کرنے سے اہل ایمان کے دلوں کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب قوت پیدا ہوتی ہے تو اہل ایمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم بھی اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ تو میرے دوستو، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پردہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم پردے کا اہتمام نہیں کریں گے تو پردے کو ہم پس پشت ڈالیں گے تو یاد رکھیں تو برائی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ ہم اگر مغربی تہذیب کو اپنائیں گے، لباس کے حساب سے، چلنے پھرنے کے حساب سے، فرمایا کہ انہی کی طرح ہم
नक्शे कदम पे चलेंगे, उन्हीं की हर चीज अपनाएंगे, कौलन फेलन अमलन उन्हीं वाले अमल अपने अंदर अपनाएंगे, तो इसके बारे में भी अल्लाह के नबी सरवर कायनात वालिद व जा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है क़यामत वाले दिन उन्हीं में से उठाया जाएगा। आज देखें जो लिबास उन्हीं का वही लिबास हमारे मुआशरे के अंदर आ पड़ा है। हमारे मुआशरे के लोग उसी लिबास को फैशन समझते हैं, उन्हीं वाला लिबास, उन्हीं की तरह उठना बैठना, उन्हीं की तरह चाल चलन, उन्हीं की तरह सारा सिस्टम अपनाया हुआ है। ये क्या वजह है? हमने अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाज़िल करदा अहकामात को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। क्यों? क्या वजह है कि हम मुसलमान नहीं है? मरने के बाद अपने महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? उनके सामने आप कैसा चेहरा लेके जाएंगे? या रसूलुल्लाह क्या हमने आपके अहकामत पर किस तरह अमल किया? तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल अमल की तौफीक अता फरमाए। पर्दा बहुत बड़ा अल्लाह का हुक्म है, इस पर खुद भी अमल करें, अपनी औलाद पर भी अमल करें। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने बहन भाइयों से यही इल्तिजा रखूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी फरमाया के बीवियों को पर्दा कराओ। अगर पर्दे का एहतमाम कराओगे तो बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं कराओगे तो फरमाया कि फिर बुराई का सामना करना पड़ेगा। यही जिना के असबाब है। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए जरूरी है। उस मुआशरे को ना अपनाएं, मगरबी तहजीब को अपनाएंगे, याद रखो हमारी आने वाले नस्लें खराब हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की अलामात में से ये है कि औरतें कपड़े भी पहनेगी गोया के नंगी होंगी। या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया कि कपड़े ऐसे बारीक पहनेगी कि उनका जिस्म नजर आएगा, और टहल टहल के चलेंगी। फरमाया कि अपनी तरफ गैर महरम मर्दों को मैल करने के लिए टहल टहल के चलेंगी ताकि वो गैर महरम मर्द हमारे ऊपर देखें। फरमाया कि इस तरह कपड़े पहने की गोया कि वो नंगी होगी। आज वही है हमारे मुआशरे के अंदर, नजर कर लें, वही कुछ चल रहा है। हमने तो इसको फैशन समझ लिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पर्दे को अहमियत दें, पर्दे को जरूरी समझें। अगर पर्दे को हमने पसे पुष्ट डाला तो हमारी आने वाले नस्लें, आने वाली ये खराबियां हमारे सामने आ जाएंगी। फिर हम परेशान होंगे कि हमारी औलाद को क्या हो गया है। घरों के अंदर आना जाना, इख्तिलात हमने आम कर दिया। हमारे घरों के अंदर हर बच्चा आ रहा है, हमारा कजन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो हमने आम कर दिया। तो फरमाया कि बच्चियों के अंदर बैठाना, उठना बिठाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किसी के इंसान के अंदर ख्वाहिशात रखी हैं, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए आज हम समझ लें, आज हम सोच लें कि अल्लाह के हुक्म को माने और खुद भी अमल करें, अपनी औलादों को भी अमल करें। तो मेरे दोस्तों, अगर आज हम ये कहें कि हमारा दिल साफ है, हमारा दिल साफ है, कहां तक हम ये कहेंगे दिल साफ? मेरे दोस्तों, दिल साफ अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमसे कहीं ज्यादा था। जब फौत होने लगी, फरमाती हैं कि अली, जब मैं फौत होने लगूं, जब फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा मगरिब के बाद निकालना, और मेरे जनाजे के इर्द गिर्द खजूर के तने खड़े कर लेना, ऊपर कपड़ा डाल लेना, ताकि गैर महरम मर्द की नजर भी मेरे पड़े हुए मैयत पर ना पड़े। तो मेरे दोस्तों, ये थी पर्दे पर अमल करने वाली। तो मेरे दोस्तों, हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के दावेदार हैं। फरमाया कि उन्हीं नबी आखिर ज़मान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम भी उन्हीं के हुक्म को मद्देनजर रख के खुद भी अमल करें, अपनी औलादों को भी अमल करें। तो मेरे दोस्तों, एक मसला भी समझ लें, आखिरी बात है। तो ऐसा बारीक लिबास कि जिससे बदन नजर आए, औरत के लिए पहना हराम है। जैसे औरतें नाखून पॉलिश लगा लें तो ना वुजू होता है, ना नमाज होती है, ना उनका कुरान पाक को हाथ लगाना जायज है। इस हालत में औरतों ने जितनी नमाजें पढ़ी हैं वो सब उनकी गर्दन पर पड़ेंगे। लंबे लंबे नाखूनों के साथ नमाज पढ़ना भी हराम है, क्योंकि आज तो ये फैशन हो चुका है। आज तो बड़े बड़े नाखून रखा के पत्नी अपने आपको ये समझना कि हम पत्नी बहुत बड़ी मैडमें बन चुकी हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नाखून रखाना भी ये क्या है, इससे भी नमाज नहीं होती, ये हराम है और फितरत के खिलाफ है। दरिंदों के बड़े बड़े नाखून होते हैं ना कि इंसानों के। तो मेरे दोस्तों, इनके नीचे मैल कुचैल जमा हो जाती है, जिससे नाखूनों के नीचे वाली जगह तर नहीं होती। हालांकि गुस्ल और वुजू में नीचे वाली जगह का तर होना ये फर्ज है। अगर ये तर नहीं होगी तो हमारा
غسल नहीं होगा, जब गुस्ल नहीं होगा तो हम पलीती की जिंदगी गुजारेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, जो कुछ करेंगे तो हमारी नमाजें अल्लाह के कबूल नहीं होंगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, तो नमाज पढ़ते वक्त भी फरमाए कि बकदरे 2 उंगली भी, फरमाए कि कमीज की, अगर कमीज इंसान ने पहनी हुई है, औरत ने पहनी हुई है, कमीज कलाई से बकदरे 2 उंगली भी फरमाए पीछे हुई तो नमाज नहीं होगी, कान नंगे हुए तो फिर भी नमाज नहीं होगी, सर के बालों का चौथाई हिस्सा भी नंगा हो गया तो फरमाए कि नमाज खत्म नहीं होगी। ये मसाइल ना भूलना, इससे तो हम बहुत दूर हो चुके हैं मेरे दोस्तों। ये हमारे लिए जरूरी है, हमने इस पर अमल करना है, और हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को हुक्म दिया है, अहले ईमान को तरगीब दिया है, और अहले ईमान ने ही अमल करना है। और आज जितना दूर है इस अहकामात से हम दूर हैं, हम जो अपने आप को अहले ईमान कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम दूर हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को पसे पुश डालेंगे तो क़यामत वाले दिन हमारी पकड़ होगी, और हम अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, उस कमली वाले महबूब को क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरे दोस्तों, खुद भी अमल करें, अपनी औलाद को भी अमल करें। आखिरी बात, तो मेरे दोस्तों, एक नबीना साहबी तशरीफ लाते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो अज़वाज मुतहरात बैठी हैं। तो मेरे दोस्तों, आका नामदार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा कर लो। तो अज़वाज मुतहरात जो बैठी थी वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां, तो वो कहने लगी कि या रसूलल्लाह, वो तो नबीना है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नबीना है, आप तो नबीनी नहीं है, आप तो देख रही है, पर्दे में चली जाओ। फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है, इसी तरह मर्दों के लिए भी हुक्म बराबर है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, जिस तरह अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि अपनी नजरों को झुका के रखो, फरमाया कि नजरों को, जो पहली नजर तो रियायत है, माफ है, इसमें कोई पकड़ नहीं है, अगर दूसरी नजर कसदतन इरादतन उठाओगे, देखोगे शावतन, तो फरमाया कि वो बुराई का सबब बनेगी, वो गुनाह है। तो इसी तरह जिस तरह मर्दों को दूसरी नजर कसदतन इरादतन शावतन उठाने को रब ताला ने मना फरमाया है, नजर का झुकाने का हुक्म दिया मर्दों को, इसी तरह अल्लाह ताला ने औरतों को भी हुक्म दिया, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन, फरमाया कि मोमिना औरतों को भी यही हुक्म है कि वो भी अपनी नजरों को झुका के रखें, अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करें। तो मेरे दोस्तों, सबसे अहबाब से मेरी यही गुजारिश है कि इन पर हमने अमल करना है, ना कि गैर मुस्लिमों ने करना है। इसलिए मर्दों के लिए भी बराबर का हुक्म है, औरतों के लिए भी बराबर का हुक्म है। दुआ करें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।